प्लस पॉइंट। माशाअल्लाह। एक्सीलेंट। जी हाँ, एन के साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, हक भाई, सारे भाइयों को बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी और बड़ी हाई लेवल की, मेरे लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मुफ्ती साहब, एक तो छोटा सा सवाल था और एक पॉइंट था जो मुझे मतलब जी इनको देना था, जो ये आजमगढ़ से या आजमगढ़ से पता नहीं याद, जो ये बेचारे आए थे सवाल भी जी नहीं समझ सकते बेचारे, ना डिस्कशन, और मुफ्ती यानी बड़े उलमा इकराम से बहस करना चाहते हैं, तो बड़ी तकलीफ दे लगती है मुझे, इनका वक्त गुजारना मुश्किल होता है इनकी विचारों की। एनीवे, तो मुफ्ती साहब, एक तो ये सवाल था मुझे मेरी पर्सनल नॉलेज के लिए कि ये जो सारे मतलब वेरिएंट्स आपने बोले कुरान के, ये असहाबा कराम ने मतलब आगे पहुंचाए कि भाई जी हमने ऐसे सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि ये मुतवातिर या सही जी अहादीस से कुरान के मुसहफ मौजूद हैं, ये मेरा एक मतलब। तवातिर है, ये सारे तवातुर के साथ हैं। जी किरातें अलग अलग हैं। देखिए, तीन तरह की किरातें हैं: किरात मुतवातिरा, किरात मशहूरा और किरात आहाद। कुछ किरातें ऐसी हैं, कुछ वेरिएशंस ऐसे हैं कि जो सिर्फ एक या दो सहाबी से नरेटेड हैं। हम उनको कुरान का हिस्सा, जो कुरान आज हमारे दरमियान मौजूद है, उसको वो नहीं मानते हैं। जो किरातें मुतवातिर हैं, यानी जो एक नहीं दसियों बीसियों सहाबा से मरवी है, अलग अलग वेरिएशंस, वही दरअसल कुरान का हिस्सा है और उसी को कुरान में शामिल किया गया है। जितने भी आप देखते हैं कालून है या वर्ष है या हफ्स है, उनकी किरातों में। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, ये तो बहुत अच्छा क्लियर किया आपने, क्योंकि ये मेरे मतलब एक जहन में थी। असल में मेरा बैकग्राउंड जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से ही है, मैं इंजीनियर हूँ। जी तो जी हमारे लिए तो ये जितनी भी कुरान की आपने बात बताई, तो ये मतलब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रिटी का मसला है। और जी मतलब मैं क्योंकि चलती पुश्ती माशाल्लाह नस्लन मुसलमान हूँ, और माशाल्लाह। इल्म के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, और इस्लाम जितना इंजीनियरिंग में ज़्यादा गया अंदर, तो उतना इस्लाम पुख्ता होता गया। तो अब मुझे कोई रीज़न नज़र नहीं आती कि इस्लाम के अलावा कोई चीज़ हो, कि इसमें बहुत ही ख़तरनाक किस्म तक जबरदस्त। का मामला है। जो ये लौह महफूज की बात कर रहे थे, वो मेरे ख्याल में डीओ साहब थे या नियो साहब थे। तो लौह महफूज को हम लोग जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के प्रोफेशनल्स हैं, साइंटिफिकली देखते जी हैं, तो मैं अगर उसको ट्रांसलेट करूंगा साइंटिफिक आजकल मॉडर्न, तो उसको इंटीग्रिटी कहेंगे कि इंटीग्रेटेड, मतलब उसका जो डाटा है उसके अंदर। इंटीग्रेटेड डेटा। जी हाँ। जी जी, तो उसकी इंटीग्रिटी जो है वो कंफर्म्ड है, मतलब अब वो चाहे बिल्कुल लौह महफूज में कोई भी डाटा मौजूद है, उसको सही सही, बिल्कुल एग्जैक्टली। अरबिक में अगर मैं इसको आज की इंग्लिश में या साइंटिफिक तौर पे आपने मतलब बिल्कुल कहेंगे। सही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, जी बेहतरीन। जी, तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि तो बेचारे इनका बेचारों से इंग्लिश या आपने अरबी का भी टाइटल बोला था बुक का, तो वो बेचारे गालिब साहब जो थे, वो उनके लिए तो गजब का ही मसला हो गया था, तो वो बेचारे, मैं मतलब बोलना नहीं चाह रहा। एनीवे, तो ये इंटीग्रेटेड लॉ महफूज का एक मामला हो गया। दूसरी एक चीज मैं ये बताना चाह रहा था इन लोगों को कि हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में कुछ 20 दहाई से एक मसला रहा है कि जो टेक्स्ट होता है जिसको हम लिखते हैं, उसको फिर हम किताबों में जैसे लिखते हैं, तो वो आगे तौर पे मुख्तलिफ डिवाइसेस में, जैसे आपके पास मोबाइल डिवाइस है, कंप्यूटर डिवाइस है, यानी तो उसमें वो मुख्तलिफ तरीके से दिखता था, मतलब आधा कटा हुआ दिख रहा है या क्या। हम्म, तो उसके लिए इन्होंने मेटा डाटा और पीडीएफ बनाई, जिसको ये अभी जी पीडीएफ डाउनलोड भी सही। करते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के तौर पे। और जी ये जी अपने जी तौर पे खास किस्म का शाहकार था उस जमाने में, जो जी 90s और 20 में, के हम अपना जो भी इंफॉर्मेशन है उसको किसी भी डिवाइस पे, किसी भी तरीके से, किसी भी मुल्क में, किसी भी जबान में खोलें, तो वो जी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाए, मैसेज जी ट्रांसफर हो जाए, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेजर के तौर पे आए थे। जी तो ये कुरान के जितने भी वेरिएंट आपने बताए, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं तो झूम ही रहा था आपकी बात सुन के। तो ये पीडीएफ टाइप की चीज है कि जो आदमी जिस तरह से भी मतलब पढ़ता है और समझता है, तो मैसेज उसको पूरा मिलता है। बहुत तो उम्दा, मैं बहुत। ये समझाऊं, मुझे मुफ्ती साहब करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरी यानी नज़र में तो आपने कोई। अपनी फील्ड से जो एग्जांपल्स दी हैं, जी, वो इसीलिए दी हैं जो कि आपकी फील्ड है। जाहिर है कि मैं नहीं दे सकता, लेकिन आपने जो इंटीग्रेटेड डेटा की जो टर्म मुझे दी है, ये बड़ी अच्छी है, मेरे लिए जी, जी, वैल्यूबल। मैंने जान के इसलिए दी कि ये लौह महफूज की जो बात कर रहे थे, फिर एक मेटा डाटा होता है जो मैं बताना चाह रहा था कि ताकि ये जो बात कर रहे थे कि भाई लौह महफूज में कौन सा कुरान आए, तो जब इंफॉर्मेशन सेफ होती है, तो अगर आप अपने मोबाइल पे खोलते हैं तो वही इंफॉर्मेशन मिलती है, और अगर आप अपने कंप्यूटर के बड़े स्क्रीन पे खोलते हैं तो वही इंफॉर्मेशन मिलती है, जी लेकिन उसका डिस्प्ले दूसरा मुख्तलिफ होता है, सही मतलब। तो सही। ये उनको, वो जो नियो साहब आए थे और वो पता नहीं कौन सी मंतक की बात कर रहे थे, मेरी तो समझ से बाहर है। और हम्म, लेकिन ये कि मैं ये समझाना चाह रहा था कि आज की तारीख में जब ये लोग खुद डिवाइस यूज भी कर रहे हैं,
جب انسان ایک چیز کو مختلف طور پہ ایک ہی انفارمیشن کو مختلف طور پہ ڈسپلے کر دیتا ہے مختلف، تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انفارمیشن تو وہی مل رہی ہے جو امریکہ میں کسی کو، لیکن یہ قرآن کی جو بات ہے. اور ایک لاسٹ پوائنٹ تھا میرے لیے کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں، مفتی صاحب پلیز مجھے کریکٹ کیجیے گا کیونکہ میرے مطلب عقیدے اور علم کے لیے اچھا ہوگا کہ میں کہیں کہ اگر ہم کسی چیز کو مان بھی لیں کہ یہ 7 یا 8 آپ نے جو ویریئنٹس بتائے ہیں یہ بھی تو محفوظ ہیں 14 سال سے. جی ہاں بالکل بالکل. تو اس میں تو یہ بات تو ہے ہی نہیں کہ کسی نے مطلب اپنی ہوا میں اڑائی ہے بات. ایون اگر ہم یہ مان لیں کہ 12 یا 10 یا 40 آپ سے بات کر رہے تھے منیو صاحب، تو یہ محفوظ تو آج بھی ہیں. تو اس میں بحث تو ہو ہی نہیں سکتی کہ ایویڈنس یا باڈی آف ایویڈنس میں کوئی فرق ہے یا انٹیگریٹی آف ڈیٹا میں کوئی فرق آیا ہے. صحیح. یہ مجھے صحیح. ہاں یہی سوالات گونڈے ہیں اسکالرس کی ہے کہ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ حدیث کی جو تشریح ہے کہ قرآن 7 ویریئنٹ میں نازل ہوا، اس کی تشریح میں اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ ہوا ہے، لیکن اس سے 7 ویریئنٹس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ 7 ویریئنٹس ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے. جی الحمدللہ یہی بات تھی کہ اوپینین تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پرندہ دور سے دکھ رہا ہے تو میں کہوں کہ یہ بطخ ہے یا مرغی ہے، لیکن وہ بطخ کی اپنی حیثیت جو ہے وہ تو 1400 سال سے ایک ہی رہے گی. مطلب ان جاہل جہلا کے لیے میں مطلب بولنا چاہ رہا ہوں جو اعتراض کرتے ہیں بے وقوفانہ. تو بس یہ مفتی صاحب تھا، اور آپ لوگوں کو سب کو مطلب سارے بھائیوں کو سلام، اور بڑی خوشی ہوتی ہے پرسنلی بات کی اور اللہ آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے. بس ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ تھا کہ مفتی صاحب ہم تو آپ کو سننے آتے ہیں، یہ درمیان میں جو مسخرے لوگ آ جاتے ہیں بیچاروں کی، نہ ان کی ان کو سوال تک سمجھ میں نہیں آتا. میں بڑا پریشان ہوں کہ ان کو تو آپ کے سوالات تک سمجھ میں نہیں آتے، وہ عربی کا ٹائٹل تک نہیں بول پاتے اور کرٹیسائز ایسے کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ان کے صاحب، میں چونکہ سب کے لیے یہاں بیٹھا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کو ان کے اعتبار سے جواب دے سکوں. اگر میں یہ کہنے بیٹھ گیا کہ نہیں جی چونکہ آپ نے عربی نہیں پڑھی یا چونکہ آپ کی وہ صلاحیت نہیں ہے لہٰذا میں آپ کو جواب نہیں دوں گا، تو یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ انصاف کے خلاف ہو جائے گی. تو اس لیے میں یہاں پر میری جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ میں اسلام کی بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. اگر کسی کو اسلام کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو وہ آئے. اب وہ اپنے لیول کے اعتبار سے کیسا بھی سوال کر سکتا ہے. ماشاءاللہ آپ نے جو گفتگو کی وہ بڑی زبردست کی، خود میرے علم میں اضافہ ہوا. کچھ لوگ آئیں گے، ان کے آنے سے میرے علم میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ میری وجہ سے شاید ان کے علم میں اضافہ ہو. تو اسی طریقے سے افادے اور استفادے کا سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. بس سلام ہے. جانے سے پہلے نا میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا. سورہ عباسہ میں آیت نمبر 11 سے لے کر آگے نا کچھ لکھا ہوا ہے لوح محفوظ کے حوالے سے، اس کو پڑھیے گا، اس کی تفسیر پڑھیے گا، لوح محفوظ کا کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو جائے گا اس سے. سورہ عباسہ. بہت بہت شکریہ. میں بس اور دوسروں کو ٹائم دوں گا، اور سب کو بھائیوں کو سلام دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہاں اگلے کالر ہیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت